बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ बेहद मोहब्बत फरमाते थे और उनकी ज़रूरियात का भी ख्याल रखते थे। आज हम इन्हीं में से एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाजरीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से न सिर्फ बेहद मोहब्बत फरमाते थे बल्कि इनके हालात और ज़रूरियात की भी खबर रखते थे। मसनद अहमद और दीगर कुतुब हदीस में रवायत है कि जलीबीब एक अंसारी सहाबी थे जो ना बहुत मालदार थे और ना खूबसूरत, किसी बड़े कबीले से तल्लुक़ था, ना ही किसी मनसब पर फाइज थे। मगर इनकी एक बड़ी खूबी ये थी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत करते थे। नाजरीन, कायद हो तो ऐसा कि जो अपने आम साथियों की भी ज़रूरियात का ख्याल रखता हो। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस साथी की तरफ शफकत भरी नज़रों से देखा और मुस्कुराते हुए फरमाया, जलीबीब, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? जलीबीब जवाब में अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझ जैसे शख्स से अपनी बेटी की शादी कौन करेगा? नाजरीन, अब ज़रा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ करीमाना को मुलाहिज़ा फरमाइए। आप अपने इस बेमाया सहाबी को किस कदर हमीयत दे रहे हैं और अपनी बात को दोहरा रहे हैं। जलीबीब, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? वो फिर अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, भला मेरे साथ शादी कौन करेगा? ना मेरे पास मालो दौलत है, ना हुस्नो जुमाल है और ना जाहो मनसब है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनके दुनियावी मेयार पर नहीं बल्कि इनकी दीनदारी और लिल्लाहियत पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी मर्तबा भी वही अल्फाज दोहरा रहे हैं, जलीबीब, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? वो फिर अपना वही उज़र पेश करते हैं, अल्लाह के रसूल, मुझसे शादी कौन करेगा? मेरे पास मालो दौलत नहीं, मेरा ख़ानदान कोई मारूफ और बड़ा ख़ानदान नहीं, मैं खूबसूरत भी नहीं हूँ और ना मेरे पास कोई मनसब है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इस साथी की मायूसी को खुशी में तब्दील करते हुए फरमाते हैं, जलीबीब, फिक्र न करो, तुम्हारी शादी मैं करूँगा। वो फिर अर्ज कर रहे हैं, मुझ बेवसीला से तल्लुक़ कायम करके कौन खुश होगा? अल्लाह के रसूल, नहीं जलीबीब, तुम अल्लाह के नज़दीक बेकीमत नहीं हो, तुम्हारी कदर मंज़लत वहाँ बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे तसल्ली दे रहे हैं। नाजरीन, चंद दिन गुजरते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जलीबीब, फलां अंसारी सहाबी के घर जाओ और इसे कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कह रहे हैं और फरमाते हैं कि अपनी बेटी की शादी मुझ यानी जलीबीब से कर दो। जलीबीब खुशी खुशी इस अंसारी के घर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक देते हैं। घर वाले अंदर से पूछते हैं, कौन? जवाब दिया, जलीबीब। घर वाले कहते हैं, कौन जलीबीब? हम तो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। घर के मालिक अंसारी सहाबी बाहर निकले और पूछा, क्या चाहते हो? कहाँ से आए हो और किस मकसद के लिए आए हो? जलीबीब जवाबन अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप लोगों को सलाम भेजा है। अंसारी सहाबी फर्रत मसरत से कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सलाम भेजा है, ये तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। आलम सरेशारी और सुरूर में उन्होंने घर वालों को बताया। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। फिर जलीबीब ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम के साथ ये भी फरमाया कि अपनी बेटी की शादी मुझ यानी जलीबीब से कर दो। साहिब खाना ने यह बात सुनी तो सन्नाटे में आ गए। ये शख्स मेरा दामाद बनेगा। उन्होंने सोचा, न माल, न दौलत, न खूबसूरती, न बड़ा ख़ानदान। कहने लगे, ज़रा ठहरो, मैं अपने घर वालों से मशवरा कर लूँ। वो अंसारी सहाबी घर के अंदर गए, अहलिया को बुलाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अपनी बेटी की शादी जलीबीब से कर दो। माँ गोया हुई, जलीबीब के साथ शादी कैसे कर दूँ? अपनी बेटी एक ऐसे शख्स के सुपुर्द कैसे कर दूँ जो खूबसूरत भी नहीं, मालदार भी नहीं और बड़ा ख़ानदान भी नहीं? हमने तो फलां फलां ख़ानदानों की तरफ से आने वाले रिश्तों को मुस्तरद कर दिया था। मियाँ बीवी आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। इधर इनकी अफ़त माब और शहादतमंद बेटी भी पर्दे के पीछे खड़ी ये सारी गुफ्तगू सुन रही है। लड़की ने मामले की नज़ाकत को बर वक्त बांधते हुए झुकी हुई निगाहों से
والدین سے مخاطب ہو کر آہستہ سے کہنا شروع کیا، کیا آپ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ ناظرین، اس بچی کی سوچ و فکر اور محبت رسول کے جذبے کو 1000 مرتبہ داد دیجیے۔ کہنے لگی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں، جہاں چاہیں وہ اپنی مرضی سے میری شادی کر دیں، کیونکہ وہ مجھے ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ بچی کو یہ حقیقت معلوم تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین، والدین نے بھی اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیٹی کے اس خوبصورت اور عمدہ فیصلے سے پہلے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نظر انداز کرنے والے بن جائیں گے۔ وہ اپنی بیٹی کی عقل و دانش اور عمدہ سوچ پر مطمئن ہیں۔ جلبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا کر واپس چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس ذہین اور فطین اور سمجھدار بچی کا والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے رسول، آپ کا پیغام ملا، آپ کا حکم، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، میں راضی ہوں۔ میری بیٹی بھی، میرے گھر والے بھی، سبھی آپ کے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بچی کے جذبات اور سمع و اطاعت پر مبنی جواب کا علم ہو چکا تھا۔ ناظرین، آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق کہ آپ اس بچی کو ایک عظیم تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا اور دعا فرمائی، اے اللہ، ان دونوں پر خیر و برکت کے دروازے کھول دے اور ان کی زندگی کو مشقت اور پریشانی سے دور رکھنا۔ اس بچی کی شادی جلبیب سے ہو گئی۔ مدینہ طیبہ میں ایک اور گھر آباد ہو گیا۔ وہ جلبیب جو کبھی مفلس اور کلاش تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان پر رزق کے دروازے کھل گئے۔ یہ گھرانہ بڑا مبارک اور بابرکت ثابت ہوا۔ ان کے مالی حالات بہتر ہوتے چلے گئے۔ اس گھرانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا صلہ یہ ملا کہ انصاری گھرانوں کی عورتوں میں سب سے خرچیلا گھرانہ اسی لڑکی کا تھا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے تعلق اور واسطہ۔ آپ کا اعلیٰ اخلاق کہ کسی ادنا صحابی کو بھی نظر انداز نہیں فرماتے تھے۔ اس لڑکی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا فرمانا اس کے لیے نہایت خوبصورت تحفہ ثابت ہوا۔ دنیا میں بھی بلائی نصیب ہوئی اور اطاعت رسول کے بحث جو کچھ آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، امید ہے آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس چینل کے اوپر آنے والے دنوں میں آپ کو اور بھی اسی طرح کے اسلامی اچھے واقعات سننے کو ملیں گے۔ جزاک اللہ۔